nag-message sa sa grupo eh. Hello, shout out, good morning, good morning. Andito na ang mga sexy ladies. Ate Elsa, good morning. Ate Belen, good morning. Ate Cora, yes, hello. Ang ating setting coach, Madam Monet. Good morning. Good morning mga madam. Hala, ang tagal naman ni Madam Gina. Hala, pira. Good morning, good morning. Shout out. Woo. Masarap pag masaya pagka nagkita-kita na yung mga dating mga ka-aeromate. Mga sexy ladies, di ba? Kita-kita kami dito sa Don Bosco. Dito lang pala kami nagkikita. Sama-sama. Halabira. Halabira, shout out. Aking team wara-wara. Halabira. Bira, he. Ihataw na. Halabira. Latin saan pa sumayo. Paraw daw muna, paraw. Magandang paraw muna. Ano na? Sayo na, le. Early, Milano, tsaka si Milano, ang maghipag. Wow! Ang maghipag. Oh, halabira. Oh. Halabira, sige na. Sige na. Woo! Hala na. Birahi na, birahi. Hala. Madami na kami, pero si Madam Gina wala pa. Ang taga na aming madam. Ang aming coach. Woohoo! Thank you for watching. Shout out mga madam.